Hey guys, Rodrigo. Priscila. Claudinha. Ju? If you speak English, don't leave the video, there's subtitles produced for you. Nós vamos assistir aqui ao filme Maharaja. Me parece que é sobre crime, mistério, algo assim. Também eu não gosto muito de ficar olhando, eu gosto de chegar e ser surpreendido. Mas eu acho que é por aí. De qualquer forma, nós estávamos conversando outro dia que falta a gente ver filmes com protagonismo feminino, se puder também ter diretoras femininas, não é isso? Isso, que queremos ver mulheres, dirigidos por mulheres. E que a mulher não seja só uma coadjuvante ou muito importante, que seja a protagonista. Isso, então, se vocês tiverem... Eu sei que tem um chamado Kahani, que já indicaram bastante, que tem uma protagonista feminina. Se tiver mais sugestões de filmes assim, agradecemos. É a primeira vez que a gente está pedindo alguma coisa. Então, acho que vocês podem ajudar a gente nesse sentido. Claro, o fato de ter 3 mulheres aqui ajuda, mas eu também quero. Eu gosto muito de filmes com protagonismo feminino. Vamos lá? Vamos lá. Let's go. Maharaja. Patreon, se você quiser ver este filme na íntegra. Tenho também um nível aí na área de membros para ver filmes na íntegra. O Patreon pega tudo antes, tá? Então, e vai ajudar bastante a gente em qualquer um que você entrar aí. Beleza? Maharaja. Em português, como é que é? O Mistério da Lixeira. Tem O Mistério da Lixeira. Caramba. Eu fiquei intrigado com esse título. Me deu vontade de ver. É Mistério Netflix? Smoking causes legal. cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. Olha, eu nunca tinha visto esses avisos com a pessoa lendo, assim. É mesmo. Tão prático, né, quando tem na Netflix. É bom. Assim, a gente já sabe que por ser mistério, a gente percebeu que a Índia é muito boa de fazer filme assim, né? Fazer uns plot twist muito louco, que a gente fica sempre... Às vezes até mais de um, A né? gente gostou, né? E essa coisa de mistério, suspense, é a coisa que eu mais gosto. Então vamos ver. Bom, Eu temos gosto. sangue, né? Maharaja. பொண்ணுக்கு சிங்கார கண்ணுக்கு கூல பாடுற குண்டு குண்டே குண்டு பெண்ணே ரெண்டு கண்ணே Eles estão inventando agora as músicas. மீச குத்தி காயமா இப்போது மகாராஜா Marajá. Maharaja. O nome dele, então. Na, நான் na, நான் தான் நான் நான் na. அதே தான் நாளைக்கு லீவ் வேணும். நாளைக்கு லீவ் வேணுமா அப்படியே ஏண்டா அப்படியே தான் பாட்டு இருக்கு Eles estão inventando uma música ou pensando numa música que já existe? Não, eu acho que Eu eles acho que eles estão inventando. pra mim eu achei que eles estavam tipo, fala uma música que tem a palavra tal. Pode ser também. வீட்டில் புள்ளைய கூட்டு கடைக்கு பொருள் வாங்க போகணும்னு சொல்லிச்சு. நீங்க எல்லாரும் போயிட்டீங்கன்னா இங்க வர்ற கஸ்டமர் யாரா பாப்பாங்க அப்புறம் ஆமா பொல்லாத கஸ்டமர் 24 hours queue நிக்கறாங்க கடைக்கு கஸ்டமர் வரணும்னா மூஞ்சி கொஞ்சம் சிரிச்சு எந்த நாயடா கடைக்கு வரும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஏங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னாங்க நாய்க்கெல்லாம் இங்க முடி வெட்டுறது இல்ல ஐயோ சார் இவனுக்கு இல்லைங்க Ai, que bonitinho. Cortar o quê, gente? Não tem cabelo. Que cabelo, cara. O resto que tem. Que fofinha. Ai, meu Deus. O que será isso aqui que eles têm na testa? Que eles pintam, né? Tem vários significados, né? Cada um tem uma coisa. Que tanto ele quanto o cara ali tinha esse branquinho. Uma E é um listrinha. tracinho, né? É. Ela tem também, ó. Ah, verdade. Essa é a mulher dele? Eu acho que Deve é. ser. Ele mora bem do lado, assim. Em frente. Ou de repente ela só tá esperando não. ali. Aí é outra loja. Olha a lixeira. Nossa, essa mesmo. Ai, que fofinho. Eles fazem muito esse movimento de cabeça. Lado, né? Sim.
Eu acho legal. Bob Esponja ali em si. எப்பா இதையும் வீட்டில் காட்டிடுப்பா அப்புறம் பிடிக்கலன்னு சொல்லும்போது இது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Que bonito isso. É, difícil ela não gostar. Ah, não. Não, não, não. Caralho, moleque! Ai, meu pai. E a lixeira caiu ali. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E a figura era uma mãe com uma criança, você viu? Ai, meu Deus do céu, gente. Caramba. Corre, meu filho, vai ver. Eu tô em Elas estão choque, né? vivas. Será que só a mãe morreu? Porque na estátua Pois só é. a mãe que quebrou, o neném ficou intacto. Foi. Meu Deus, que tragédia! Será que quando a lixeira caiu em cima da menina e protegeu? Pode ser, porque apareceu a lixeira caindo, assim. Verdade. Ai, ó, sobreviveu a menina. Uma dessas, né? என் பேர் ஜோதி. நான் 10th படிக்கிறேன். Jody. அதனாலே எந்த டீச்சருக்கும் எனக்கு பிடிக்காது. Nossa. ஆசிஃபா எங்க பிடி மிஸ். பிடி பீரியட் தானே. சவுண்ட் பாடி சவுண்ட் சோல் கேட்டது இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க. எங்க அப்பா அப்புறம் லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மின்றது யாரு? உங்க அம்மாவா? எங்க அம்மா நான் குழந்தையா இருக்கும்போதே இறந்துட்டாங்க. Só a mãe mesmo. அப்போ லட்சுமிங்கிறது Ah, deve ter sido esse mesmo que tu falou. லக்ஷ்மியா? குப்பை தொட்டி கூட பேர் வச்சிருக்கீங்களா? நான் குழந்தையா இருக்கும்போது வீடு எங்க மேல இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு. அப்போ லக்ஷ்மி தான் என் மேல அதுலேருந்து லக்ஷ்மி எங்க வீட்டில் ஒரு ஆளு. நானும் எங்க அப்பாவும் லக்ஷ்மி குளிப்பாட்டி பொட்டு வச்சு சாமி கும்பிடுவோம். அதுக்கு நீ சீக்கிரமா எழுப்பியிருக்கணும். எழுப்பும்போது 5 நிமிஷம் சொல்றது. Botou o nome dela. அதை விட்டு உம்முன்னு வச்சுக்கிறது தான் எந்த நாள். Ai, meu Deus. É o mesmo cara? Provavelmente. Não? Deve ser, falando a mesma coisa. தான் ஆச்சு. என்கிட்ட ஏன் கொடுக்குறீங்க? ஓனர்கிட்ட கொடுங்க. Ah, então. Não. Então deve ser outro. இவர்கிட்ட தான் எங்க அப்பா ஓனரா வேலை செய்யறாரு. உங்ககிட்ட தானே பேசுறேன். Ele é caladão mesmo. உப்புல இருக்கிற ஸ்பூன் தூக்கி சக்கரையில போட, சக்கரையில இருக்கிற ஸ்பூன் தூக்கி கடையில இருந்து வந்தா குளிச்சுட்டு கிச்சனுக்குள்ள போன்னு சொல்லியிருக்கனா இல்லையா? சீஃப் கெஸ்ட் கொடுக்குற வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ்ல உன் பொண்ணு சரகு டாப் 10ல வச்சிருந்தா என் ஸ்கூல்ல டாப் 10ல. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா விசாரிக்கணும் தான் சொல்றேன். உங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லையா? இப்படிதான் விசாரிக்காம கூட்டு வந்து நிக்க வைப்பீங்களா? Opa! என்ன சார் பண்றீங்க? ஏதோ தப்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்காத. Gente. கூப்பிட்டு வச்சுல பேசிட்டு இருக்குமா? Como assim? கிளம்புங்க. ஏய் கிளம்பு கிளம்பு போன்ற. A menina não fez nada. Pois é. Ah, mas ele não admite, né? Não vai admitir nunca que errou. நீங்க அவசரப்பட்டு திட்டிட்டீங்களா சார்? அதுக்கு என் பொண்ணுகிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க சார். என்னது? சார் என் பொண்ணுகிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க சார். ஏய் யார்கிட்ட பேசிருக்க தெரியுதா? எனக்கு எத்தனை ஸ்கூல் காலேஜ் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் வந்து மன்னிப்பு வெளிய போடா. ஏய் செக்யூரிட்டி இங்க வாடா. சார் என் பொண்ணுகிட்ட Que மன்னிப்பு é isso? சார் என் பொண்ணு நீங்க திட்டு தப்பு சார். சார் சார் என் பொண்ணுகிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க சார். சார் என் பொண்ணுகிட்ட தப்பு சார். மன்னிப்பு கேளுங்க சார். ஏய் Maria. மன்னிப்பு கேளுங்க சார். சார் மன்னிப்பு கேளுங்க சார். சார் மன்னிப்பு கேளுங்க சார். Meu Deus. நீங்க என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் எங்க அப்பா விட மாட்டாரு. தயவு செஞ்சு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருங்க சார். எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Nossa. Nossa! என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருங்க சார். Ela tá chorando que ela conhece o pai. É. Ali, caramba, o negócio tá entortando. என் பொண்ணுகிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க சார். கேளுங்க சார் என் பொண்ணுகிட்ட. Caraca. விடுடா. Caramba. விடு.
ஏதோ தெரியாம பேசிட்டம்மா, என்ன மன்னிச்சிடு. Nossa, olha como é que ficou. Caraca, a menina transtornada. Ela sabia como é que o pai dela era. இதுதான் எங்க அப்பா. நான் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்புக்காக வெளியூர் போறேன். முறையா எங்க அப்பா என்ன 1 வாரம் பிரிஞ்சிருக்க போறாரு. Caramba. என்ன? ஒழுங்கா சாப்பிடுப்பா, நேரத்துக்கு தூங்கு. நான் கேம்புக்கு போறேன், ஸ்கூல்ல இருக்க மாட்டேன். மறந்துக்கிருந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட போறேன். Ela cuida dele, né? முக்கியமான விஷயம், லக்ஷ்மி ஒழுங்கா சுத்தம் பண்ணி வை. நான் வீடியோ கால் அப்பப்ப செக் பண்ணுவேன். புரியுதா? பாய், போயிட்டு வரேன். Ei, coraçãozinho apertado aí. Nossa, ele trabalha até muito tarde. Hein? Nossa. Uma cobra? É. Ué, e é uma naja? É. Tem naja na Índia? Também? Nem sabia. Vixe, caramba, o tamanho da cobra. Meu Deus, que bizarro. Ué, e a casa tá toda bagunçada? O que aconteceu? Nossa. Tá com cara de sonho isso aí. Ixi. Olha lá, ele caído lá, ó. Que zona. Ele tá sujo de sangue? Parece. Na manga, assim, né? É. Ai, que agonia. Só saiu. Nossa, tá, eu pulei aqui. Ele tá bêbado? Eu tô com essa impressão também, mas não sei. பார்வை ஒன்றே போதும் படம் பார்த்துருக்கியா? பார்வை ஒன்றே போதுமே. இல்லை சார். அசைந்தாடும் காற்றிற்கும் அழகான பூவுக்கும் இல்ல சார். நிஜமா தெரியாது சார். பார்க்கல. இல்ல சார். Oxi. Como assim? காரை சர்வீஸ் விட்டா கார்ல கண்ணாடி எடுத்து விடுவீங்களா? எங்கடா கண்ணாடி? Meu Deus. எங்கடா கண்ணாடி? Meu Deus, como assim? உன்னால் கண்ணாடியா? அது ஏன்டா என்கிட்ட கேக்குற? நீ தான்டா நேத்து நாவோட வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணி சாயங்காலம் எடுத்துட்டு போய் டெலிவரி கொடுத்த. போய் வேலைய பாறா. நீ தான்டா திருட. Vixe. ஜெயில இருந்து வந்தவன் நீ தான்டா. போனா போதும்னு வேலை வாங்கிட்டா. நீ பண்ண தப்புக்கு அவன்கிட்ட நான் அடி வாங்கணுமா? ஏண்டா சாயங்காலம் எடுத்த வண்டியா காலையில டெலிவரி கொடுத்துருக்க. சொல்றா சொல்றா கண்ணாடி கடா. Vixe Maria. Vixe. நாளைக்குள்ள என் கண்ணாடி வரல மொத்த கேரேஜ் கொடுத்து விட்டுருவேன். O outro não ficou com medo não, viu? Ele ficou bem paradão, assim. O que será que aconteceu com esse óculos? Ixi. Foi lá. Foi lá. Vixe. Ele tá com óculos. Eita. Ele só não queria estragar a oficina. Ele é pequeno, mas é brabo. Nossa. Ai, caramba, que agonia. Nossa, puxando pelo cabelo. Ai. Nossa. Meu irmão, ele quebrou todos os 4 aí, você ainda fica tirando onda. எப்படி நிக்கிட்டு சார்? உன் விருப்பம்டா. Que é isso? Gente. நாளைக்கு ஆயே போக கூடாது. Meu Deus.
Caraca, velho. Tá com curativo ali. Ixi, tá mancando. Ele tá machucado aqui, viu? Uhum. E tá mancando também. Na orelha. Também. Será que roubaram a lixeira? Provavelmente. Será que foi a cobra? Não, já tava. A casa já tava revirada. என் பேர் மகாராஜா சார். நான் கேட்க நல்ல சலூன் கடை வச்சிருக்கேன் சார். வீடு பள்ளிக்கரணம் பாரத நகரில் இருக்கு சார். பின்னாடி இந்த டப்புன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சார். நான் என்னன்னு திரும்பி பார்த்தேன். 2 பேர் ஓடி போட்டுருக்காங்க சார். 3வது ஒருத்தன் ஹாலில் ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பான் போல. அவன் அங்கேருந்து ஓடி வந்து ஒரு இரும்பு எடுத்து விட்டான் சார் ஒரு அடி. நான் அப்படியே கத்தி கிளம்பிட்டேன் சார். அப்புறம் அந்த 3 பேர் என்ன அடிச்சு போட்டு என் லட்சுமி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சார். Aí, ó, levar Lakshmi. É, só que tem que explicar o que é Lakshmi, né? சார் லட்சுமி சார். லட்சுமி சார். லட்சுமி சார். குப்பை தொட்டியா? இதுக்கு நானே பரவாயில்லையே. Outro lá. லட்சுமி சார். யோ, குப்பை தொட்டி தானையா? சார் லட்சுமி சார். Mas explica, né, também. Ele explica. குப்பை தொட்டிக்குள்ள நகை பணம் ஏதாவது இருந்துச்சா? இல்லை சார். குப்பை தொட்டியில் குப்பை கூட இல்லை. இல்லை சார். அந்த குப்பை தொட்டி எதுவும் லட்சுமி இரும்பு சார். இரும்பா? ஆமாம் சார். எவ்வளோ இருக்கும்? அப்பயே ஒரு 350-400 ரூபா இருக்கும் சார். ஓஹோ, அந்த 350 ரூபா குப்பை தொட்டி எடுக்கத்தான் அந்த 3 பேரும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கானுங்க. ஆமாம் சார். என்னை பார்த்தா கேன பையமே தெரியுதா? மேல எடுத்து கம்மி முடியா? டேய், நீ யார்கிட்ட சொல்ற? யார்கிட்ட சொல்ற? டேய், Meu Deus, o que é isso? சார் சார் நீங்களாம் சொல்லுங்க சார். சார் 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 என் லட்சுமி சார். சார் என் லட்சுமி சார். Ai, meu Deus do céu. Eita, cobra. Nossa, gente, por que tem isso tudo aí? Rato, cobra. Bom, rato pra alimentar a cobra, né? Mas... Aparentemente ele tem a filha sabia que ele fica fazendo isso, né? Se segurando nas coisas até quebrar. Inspirando a cobra, será? E aquela mesma cobra, ó. É, uma o desenho. É. Não, então, aquela é exatamente aquela. Tá com aquele desenho ali atrás da cabeça. É a mesma que passou pela casa dele, né? Isso aí é algum outro ladrão, ó. Pulou o muro, entrou. Você sabe o que tá procurando. Foi com a mão certa. Olha lá. சாவி அங்கே தான் இருந்துச்சா? சும்மா தான் தேடி பார்த்தேன். மொத்த சாவி இங்க தான் வச்சிருக்காங்க. சார் 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 சார். என்ன சார் 82 சவரம் சார். அதான் இப்போ ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம்ல. டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார். Só reconstituição, então. Precisava o cara dar tapa na mulher. Pois é, por que todo mundo bate em todo mundo? É, velho, tá estapeando direto aí. சார் வீடு ரொம்ப நல்லா கட்டிருக்கீங்க. Bonita a casa. முழுசியா இருக்கும்ல? பக்கா இன்டீரியர் டெக்கரேஷனோட இந்த ஏரியால நம்ம வீடு தான் கெத்து. அந்த லேலக்க ஜாக்கெட் சார் மாசம் படிப்பெல்லாம் போக ஒரு 60,000 தான் வருமாமே. ஐ ஹேவ் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ். நான் காட்டிக்கிறேன். கிளம்புங்க சார். இல்ல சார், எங்க நகையெல்லாம் ஒரிஜினல் சார். நீங்க கொடுத்ததுதான் சார் கவரிங்க. Toda hora barulhinho da cobra, né? Chocalho. ஒரு டூப்ளிகேட் கூட ஒழுங்கா பண்ண தெரியாதாடா? சார் ஒருவேளை வீட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சிருவானோ? Os policiais que estão envolvidos, ó. கோல்டன் சார் என்கிட்ட தங்கம் தான் சார் சொன்னாரு. இப்போ என்னன்னு தெரியல சார். போய் சொல்ற. நாம அவனுக்கு தனியா சொல்வாங்களா? போமா உள்ள. I have the documents. ஏரியாலே கெத்து.
Todos? Os policiais estavam envolvidos, você viu? Pelo menos esse aí tava. E o carinha aí tá ajudando Também, eles. é todo mundo cúmplice. Olha lá. அமுதா பத்திர மாதிரி குழந்தைய பார்த்துக்க சீக்கிரம் வெளில வந்துடுவேன்னா. Ixi, vai ser preso, porque ele tá no esquema. Mas... Ele foi pago pra ser preso, viu? Ah, tá. Entendi. Zona. ஸ்டேஷன்ல ஏதாவது கட்சி மீட்டிங் நடந்துச்சா என்ன? Meu cara. Todo mundo ali assistindo. நான் கேட்கணும்ல சலூன் கடை வச்சிருக்கேன் சார். A mesma história. Igualzinho. Olha, tá até uma raquete ali de mata-mosca, tem lá também. கதவை திறந்து உள்ள போனேன் சார். Uhum. லைட்டு போட்டேன் சார். அப்புறம் தோல் இந்த பேக் இழுட்டு. அப்போ என் பின்னாடி இருந்து Exatamente igual, até o gesto. É. மூணாவது ஒருத்தன் ஹாலில் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பான் போல. Provavelmente policiais, né? Do jeito que eles são. நீ வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த 3 பேர் உள்ள இருக்காங்க இல்லையா? E fez a mesma pergunta. அது திருடுறதுக்காக 3 முகமூடி கொள்ளுக்காரங்க. Ele trocou de camisa, ó, porque rasgou, né? யோ உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு ஐயா சாமி காப்பாத்துங்க நீங்க வா. எதுவுமே நடக்கல. கேவலம் ஒரு குப்பைத்தொட்டியை தொலைச்சிட்டு இங்க வந்து ரகலை பண்றீங்க. இந்தா புது குப்பைத்தொட்டி வாங்கிக்க, இனிமே இந்த பக்கமே வரக்கூடாது தெரியுதா? எனக்கு லட்சுமி தான் சார் வேணும். லட்சுமியா? அது லட்சுமி தான் சார் என் குழந்தையோட உயிரை காப்பாத்துச்சு. என் பொண்ணு கேம்ப்லேருந்து வந்தோடனே லட்சுமி எங்கன்னு தான் சார் கேட்பா. எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு. Ele fala baixinho. சார் இந்த கதையை சார் காலையிலேருந்து சொல்லி என்ன டென்ஷன் பண்ணா சார். இல்ல ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நீ ரகலை பண்ணதுக்கு உன்னை உள்ள போட்டு முட்டி தட்டிடுவேன் பாத்துக்க. அதில் ஒருத்தனோட சட்டை ஆணியில் மாட்டி கிழிஞ்சிருச்சு சார். அந்த முதுகில் அவன் முதுகில் காது ஒன்று முளைச்சிருந்தது சார். முதுகுல காதா? சார். முதுகுல Tatuagem? Não entendi. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இந்த 2 காதையும் பொத்திக்கிட்டா முதுகுல இருக்க காது யார் அவன்? போலீஸ் சார். பேர் தான் போலீஸ். திருட்டு போய் சார். Ah, meu Deus. டியூ சிட்டி திருடினா சார். என் மாமனா டியூ சிட்டி திருடினா சார். O nome do cara é policial. இப்படி வாங்க அடி வாங்கணும்ல. சார் Nossa Senhora. Passando a mão, ele vê se tem um orelha. லட்சுமி கேஸ் அட்லீஸ்ட் சிபிஐக்கு சிபாரிசு பண்ண முடியுமா சார்? லட்சுமி சார் லட்சுமி கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார். Se ele agarrar qualquer coisa. Já era. Galera já sacou, né? சார் லட்சுமி கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார். Eita. சுட்டு பொசிக்க வேண்டாம் உன்னை. வச்சு பாரா. Vai ter que investigar sozinho. எப்படி ஒண்ணா பார்த்தல? இனிமே திருப்பி வருவான்ற. போலீஸ்னா பயம் இருக்கணையா? போய்ங்க சார் லத்தி அடிங்க சார். பழக்கத்தை பார்த்தாதீங்க சார். சார். மாமனா அங்கே பின்னாடியே சொல்றா. துப்பாக்கில வேண்டாம் சார். சார் O cara voltou, velho. Ah, não, meu Deus, voltou. Lembrou de alguma coisa? நான் உங்களுக்கு 5 லட்சம் தரேன். லஞ்சமா கொடுக்குற? இன்ஸ்பெக்டருங்கிற மரியாதை வேணா? இனிமே இங்கேயே வந்துரு. பேக் கழட்டி இங்கே வச்சு. டேய் லட்சுமி எங்க சார் இருந்துச்சு? முதல்ல திரும்ப ஆரம்பிக்காத. Por que ele se irritou? Ia contar a mesma história de novo. வேணா கதை சிபிஐக்கு மாத்திக்கிறா. ஆளவரா சாமி. இது சிம்பிளி வேஸ்ட் சார். Isso porque o salão é dele. இங்க வாங்க. 15 லட்சம் ரூபா சேவிங்ஸ் வச்சிருக்கா சார். ஹாய்ப்பா
சரி இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமைல லக்ஷ்மி கழுவுனியா போட்டோ எடுத்து அனுப்பு. சும்மா 5க்கு 10க்கு அலைய வேணாம், பெருசா ஒரு அமௌண்ட்டை பார்த்தலாம் சார். இப்போ குப்பை தொட்டிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியும். அதை திருடினவன் யாரு, இப்போ அவன் எங்க இருப்பான், எங்க வைப்பான், இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் தெரிய வரும். 5ங்கிறது 2 லட்சம் கூட போட்டு 7 லட்சம். எப்படியாவது என் பொண்ணு வரதுக்குள்ள லட்சுமி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருங்க சார். Mas como é que ele tem tanto dinheiro e mora numa casa tão simples, né? De repente ele tava juntando pra pagar os estudos da filha, né? Pode ser. யோ ஃப்ரிட்ஜில் தயிரே இல்லைப்பா. வீட்டுல தயிர் இல்லையா? வீட்டுல தயிர் கூட இல்லைன்னா எப்படி? என் அத்தை குடும்பம் நடத்துறீங்களோ? சரி விடு. Vixe. Esses caras roubaram a Lakshmi, será? Não sei, porque eles estão procurando ouro. Acho que não deve ter sido eles. Uma lixeira, só assim vazia. சொல்லுவோம். Please, sir. இது வரைக்கும் நாங்க திருட போன இடத்துல என் மூஞ்சிய பார்த்தவன் இவன் மூஞ்சி யாரையும் உயிரோட விட்டதே இல்ல. Please, sir. நீ என்ன பண்ண? பெரிய இவ மாதிரி ஓடி வந்து மோமுடி எழுத்து எங்க மூஞ்சிய Tirou as máscaras. போலீஸ் கிட்ட பத்தல. Vai explorar até. Estavam mascarados, então provavelmente eles que pegaram, né? Pois é. Será que é ela que falou? Ah, a menina, né? É. Ah, não, não. நான் கேட்டு இல்லைன்னு சொல்ற நிலைமையில நீ இருக்க. செல்வா Ai, não. Por que será que eles foram atrás da lixeira? Eu não entendi o que você falou das máscaras. Ele falou, você foi uma guerreira e arrancou nossas máscaras. E o outro cara falou que Tava com máscara. que tava com máscara. Pensava que eles procuram só ouro, não sei o quê. O que será? Explodir. Cara, que merda isso aí, pelo amor de Deus. யாரது? அம்மு எங்க? Fazendo isso com as filhas dos outros e tem uma filha. செல்லம் Canalha. Olha. Mas por que, gente? E de lá ele só levou a lixeira, né? Só. Não tinha mais nada. Mas por que ele levaria a lixeira, né? E por que ele entrou numa casa tão humilde? Pois é. தேவையில்லாம அவன் காசை செலவு பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி தெரியாது. Só se eles já estavam carregando um monte de coisa de outro roubo e entraram pra pegar alguma coisa pra carregar, né? Pra poder. Faz sentido. ஏப்பா இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு குப்பை உப்பு தொட்டியா இது? இட்லி குண்டா மாதிரி இருக்கு. புது மாடல் சார். நம்மளை தாண்டி போக முடியாது. அதுக்கு நான் கேரண்டி. யோ குப்பை தொட்டி குப்பை. Tinha a lixeira. ஒரு சிகரெட் பாக்கெட். Faz sentido, mas seria muito pouco pro plot do filme, assim, né? O plot twist, assim. Que isso nela? Um negócio pra marcar Movimento, a velocidade, talvez. Sei lá. Ah, ele tem uma loja aí. ஹலோ Lava dinheiro com a loja. Nossa, estão abusando dele, né? Então, Ele fica procurando a orelha nas costas. Ele acha que é um dos policiais? Ele tá até ele acha que procurando, pode ser né? qualquer pessoa.
Mas ele tá sem orelha? Tá machucado só. Ei, cigarette வேடா எவ்வளவு Que coisa, Eles eles sempre comem. a comida. E ele sempre leva alguma coisa pra filhinha. ஒன்றும் இல்லை சரியாயிடும். Ah, a menininha também tem a orelha? Acho que sim. Ou eles tiraram. Ah, parecia uma queimadura. சீக்கிரம் ஆறிடும் சரியா? Meu irmão, calma aí. É hereditário? Ele tem uma orelha nas costas e passou pra filha? Não, ali é só um machucado. Não. Será? Tava no Duvido. formato de uma orelha. Não, e sim, mas enfim, ela não tá com a orelha ali nas costas, Não, só se tirou. pode ser que tirou. passou, né? E. இவ்வளோ பெரிய பாத்திர கடை இருக்கீங்க இது கூட இல்லை அப்படியா? இதெல்லாம் இங்க இல்ல சார் Não grite com o cliente. பாத்திர கடையில வந்து குப்பை தொட்டி கேக்குறீங்க இல்லன்னா ஓனர் கூப்பிட்டு அவரை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் இங்க 10 வருஷமா வேலை செய்றேன் சார். Como é que eles vão fazer isso? Tá toda amassada. சார் சொல்லுங்க சார். நல்ல சிவம் அங்க என்ன பண்ற? நீங்க வேலைக்கு போலையா? இன்னைக்கு லீவு சார். யோ எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு பழைய குப்பை தொட்டி தேவை. Ah, não. குழந்தை ஏதோ புதுசா தேடிக்கிட்டு இருக்காரு. நினைச்சேன் இப்படிதான் ஏதாவது செய்வாங்க. கூட இருந்து என்ன ஏதுன்னு பாத்துக்க. கண்டிப்பா சார். ஓகே சார். Bicho acha que vai enganar ele. போன கேஸ்ல கார் வாங்கினாரு, இந்த கேஸ்ல அபார்ட்மெண்ட்டா? சார் லீகலாக தான் சார் மூவ் பண்ணுறோம். உங்க லீகல் லட்சணம்லாம் தெரியும். நம்ம வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா ஒருத்தன் அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா 7 லட்சம் ரூபா தரேன்றான். உனக்கு என்ன பண்ணுது? ஒருத்தர் லட்சத்துல லஞ்சம் கொடுக்குறான்னா கோடியில ஏதோ பதுக்குறான்னு அர்த்தம். கண்ட்ரோல் ரூம்குள்ள யார் கூடலாம் வரக்கூடாது புரியுதா? Que isso? Meu Deus. Ué, gente. Que idiotice, velho. Ué, eu, hein? Estão fazendo ele de besta. அப்பவே சொன்னேன் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைன்னு. கேட்டியா? கர்ணா வரானா வக்கீலோட. Esse é aquele que bateu em todo mundo. Esse Sumiu, daí é o né? da oficina, né? Esse aí. É, o da foto é o que bateu em todo mundo lá, que pelo visto ele sumiu. Ih, será que ele reconheceu? Isso que eu tô pensando. Porque ele falou que eram 3. Ah. Tá vendo a cobra aí? É mesmo, e os ladrões são só 2, né? É. Só se os ladrões passaram aí, viram que não tinha nada, foram embora. E o terceiro pegou, pode ser também. É que ele falou que tinha 2 e depois tinha um escondido, né? Os 3 estavam juntos. Não falou que estavam juntos, falou que tinha 3. Só que aqueles 2 agem juntos. É. Não tem mais nenhum. Esse cara é vereador. Ué, como esse cara chegou aí? என் பேர் மகாராஜா. மகாராஜாவா? எந்த நாட்டுக்கு? என்ன ஆனா என் தலைவன் குணால் கடை சிட்டே போட்டாங்க. ஒரு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கேன். Eles deixaram o documento do carro na casa dele. Ah, é. சார் நேற்று நைட்டு உங்க வண்டி எடுத்துட்டு போனான்ல. இங்க இருக்கான். Ah, é porque ele rodou com o carro desse cara, né? Ah, ele tava lá vendo tudo. Ele tava lá vendo. Ah, então ele reconheceu na foto esse cara. Ah, ele seguiu o cara. Nossa, mas tão de perto também, pelo amor, né? Entrou na quebrada. E o outro atrás. Já preparou a emboscada pra ele. Lógico, né? Seguindo tão de perto, pelo amor de Deus. Gente de Deus. Isso aí tudo aconteceu antes de... Ih, então a história dele já é outra.
Ah, não, porque ele já tá machucado. Então, isso que eu ia perguntar. Se tudo é depois da delegacia? Não dá pra entender, né? Nem perguntaram nada, só bateram. Porra, chave de fenda grande. ஏதோ பாவம் விட்டா அது உனக்கு தெரியாதுண்ணா அது ஒரு டப்புன்னு போட்டுறாதுண்ணா கை காலுன்னு தனித்தனியா போ நம்ம ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும்ல அவன் கை எழுத்து போடுறா É isso. Não, gente. Ai. É muito forte. É o super poder dele, é esse. Corta o outro braço. ஐசி எழுத்து இப்படி என்னடா ஜிம்மி நிக்கிற Caramba! A navalha de cortar cabelo. Ah, por isso que no nome lá do título tinha numa navalha. Nossa. Fazer a barba. É. போடுங்கடா போடு Ué, onde é que ele aprendeu a lutar assim? Ih, largou a navalha. Pior que esse aí é fortão, né? É. Tá porra. Ai, que agonia. முன்னாடியே வால் பிடிச்சின்னு வர Ele é muito forte. Poxa. Mas a lixeira tá na casa daquele cara, né? É verdade, tá na casa. É porque esse aí deve ser o terceiro elemento lá daqueles dois. Ah, porque essa é a única pista que ele achou, né? O negócio do carro. Dos outros dois ele não tem pista. Ixi, Maria. No joelho. Não é ele que tem a orelha nas costas. É. Ah, caramba. Caralho. Ui, que agonia. Esse barulho dá mais agonia ainda. என் வீட்டுக்கு வந்த 3 பேர்ல நீ ஒருத்தன். Ele já admitiu isso. Quem são os outros? Olha, é melhor morrer logo. Ele vai fazer alguma coisa. Vai. Conseguiu soltar ali. Vai atacar. ஒருத்தன் இருக்கா முடிஞ்சா கண்டுபிடி முடிஞ்சா கண்டுபிடுறான் Tá porra, velho. Por isso que ele tá mancando. Por isso que ele tava botando curativo na perna. É. Ih, o cara sobreviveu ainda. Então, o machucado do assalto foi só o da orelha. Foi. Da perna foi aí. Então isso tudo é antes da delegacia? É, que ele já chegou lá mancando. Eita. É por isso que ele sumiu, o cara. Exatamente. Cara... Então por isso que lá na delegacia ele tá passando a mão ali nas costas de todo mundo. Que ele falou, um tá na delegacia. O outro tá na delegacia, descubra também. Então ele não foi lá pra fazer abrir um negócio, uma investigação, ele foi lá procurar o cara. Por isso que ele passa a mão nas costas ali pra ver se acha. யார் சார் ஃபோட்டோல உங்க? Foi só uma desculpa ali fazer o depoimento. என்ன பெரிய சிக்கல்ல மாட்ட விட்டு போயிட்டான் சார் ஒரே கடுப்பா இருக்கு சார்
Tem que passar a mão. நான் கூட என் பொருளை காணும் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கேன். என்ன பொருள் சார்? லக்ஷ்மி. Vai contar de novo, Ninguém aguenta né? a história mais. தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா, உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் அவங்ககிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். வீட்டு அடமான வச்சு 10 லட்ச ரூபா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். Nossa! கடவுள் இருக்கிறாரு. Vai, Você amor. vai achar. Nossa. Ih, caramba. Por isso que ele bateu tanto, então ele era bandido já. என் தலைவன் குணால் கொடுத்த கண்ணாடியை உடைச்சிட்டாங்க சார். நீ தான் அவன்கிட்ட கடைசியா தகராறு பண்ணிருக்க. அவனை என்ன பண்ண ஒழுங்கா சொல்லிடு. உண்மையை மட்டும் நான் அரசியல்வாதியோட பார்க்க மாட்டேன், பொழந்துருவான் உன்னை. சார், கவிங்க நாட்ட வானத்தை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன் சார். பையனை பார்ல அடிச்சதுல கழுத்து லாக் ஆகிக்குச்சு சார். திருப்ப கூட முடியல. பாருங்க, இதை வெளியே சொல்ல முடியுமா? சொன்னா எனக்கு தான் சார் அசிங்கம். முன்னாடி ஒருத்தன் அவனை பத்தி வந்து விசாரிச்சான் சார். ஆள் யாரு? பேர் ஏதோ சொன்னான் சார். பேர் கூட நல்ல பேரு, தொண்டை வரையும் வருது. Ele fala todo calminho assim, mas ele é... ஏதோ பேர் கூட சொன்னான். கிளம்பு, ஞாபகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லு போ. ஆடு சார், வரேன் சார். Tem que se esconder. É, o cara não pode ver ele. உள்ள பூந்து நோன்னா பெருசா ஏதோ சிக்குன்னு நினைக்கிறேன். Gente, ele só pensa Só nisso. pensa nisso, exatamente. Ah, o cara não tá conseguindo olhar pra baixo, né? A sorte dele. Vixe, Maria. ஏதோ சொன்னா. இந்த தனாவை யாருன்னு விசாரி. சார், அவன் பேர் ஞாபகம் வந்துருச்சு. என்ன? இளையராஜா. ஆளு மண்டையம். ரகுமான் ஃபேனா இருப்பாரோ? Nossa, manda fazer. Porque tem, não é usada que eles querem. Cara, duvido que vão enganar ele com isso. Não, nunca, vão nunca mesmo. vão. Gente. ஆம்பளை ட்ரெஸ் பண்றது எப்படி பார்த்துட்டு இருக்க? Pra ver se tinha orelha. நாங்க ஆட்டோல வந்துடுறோம், நீ ஸ்ட்ரைட்டா கடைக்கே வந்துடுறியா? Rickshaw. Eu vi em vários filmes já. நீயும் கண்ணா பின்னான்னு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்காத. பழனி இன்ஜினியர் ஒர்க்ஸா. யோ, நம்ம வேலையை ஒழுங்கா பாத்துருவானா? குழந்தை, இப்ப எல்லாம் எழுத படிக்க தெரியாதவங்க தான் பெரிய ஆளா இருக்காங்க. வா, அந்த இன்ஜினியரை சரி, எவ்வளோன்னு கேளு. எவ்வளவு ஆகும்னே? 2500 ஆகும். 2500 ரூபாயா? இங்க வர போலீஸ்காரன். அதாங்க கம்மி. சரிண்ணே, கொஞ்சம் பார்த்து கன்மார் பண்ணலாம் போங்க. இது என்ன? Será que a mulher sabe o que o cara faz? Duvido. Nossa. இதோ, Será que esses aí são roubados? இது எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. நம்ம கிட்ட இது அவ்வளவு காசு. Ela não sabe que ele. இன்னும் 2 நாள்ல பிறந்த நாள் வருது. இல்லை அவ்வளோ லேட் ஆகாது. 2 daysல குத்தலாம் சார். 2 நாள்ல கிடைச்சிரும்ல? கண்டிப்பா. இவளுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுத்து இந்த செயின் வாங்கணும்னு அவசியமா என்ன? இவளுக்கு டைமண்ட்ல செயின் வாங்கி போடுற அளவுக்கு என்ன பெரிய தேவை இருக்கு உனக்கு? அவ என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறாளோ அதெல்லாம் அவளுக்கு கிடைக்கணும். Isso aí dá ruim, hein? Uma hora dá ruim isso aí. டாக்டர், கலெக்டர், இன்ஜினியர்னு அவளுக்கு எது பிடிக்குதோ Vai ser nada disso. கோடி செலவானாலும் நான் பாத்துக்கிறேன். அவ ஆசைப்படுற மாதிரி வாழணும். என்ன? ஒண்ணும் இல்ல. A professora é legal, cara. மிஸ் பண்றல? அப்பா சமையல் மட்டும் இல்ல மிஸ், அப்பா லக்ஷ்மி எல்லாரையும் மிஸ் பண்றேன். Lakshmi. ஆனா அப்பாவை ரொம்ப டாமினேட் பண்ற வீட்ல. அவருக்கு அதான் பிடிக்கும் மிஸ். திட்டுறது, நான் ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கறது, ஐயா என் பொண்ணுக்கு எல்லாம் தெரியுது அப்படின்ற கர்வம் அவருக்கு. இங்க பாக்குறான். O ladrão lá de novo.
உன் குப்பத்திட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறேன். என்ன அப்படி பார்க்குற? நானும் போலீஸ் தாப்பா. 3 ரூபா கொடு, முடிச்சுக்கிறேன். தெரி விடுவேன். நீ 3வது கத்துனல அது Ih, vão achar o corpo do cara aí. மகாராஜா கேஸ். நான் இளையராஜா கேஸு. சரி சரி சரி. அப்புறம் நிறைய பேர் வராங்க தங்கம், கொஞ்சம் நல்ல சலூனா பார்த்து. Que foi? Salão. சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன். சரிம்மா, பை பை. E é com ele que tá a lixeira, tá na casa dele. இந்த ஒலை வைக்கிறது, ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறது எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க. இந்த ஜெயாக்கா ஒன்னதான் சொல்றேன். Na hora da festa que vai comprar as coisas, que coisa engraçada. Ah, não, não é esse o dele. O O dele é o nome da filha. Ah, é o que ele trabalhava? É, olha o cachorrinho. சரி இப்போ எங்க இருக்கீங்க? Ué, Esse aqui é ele do primeiro salão, quando ele trabalhava. então isso é no passado? Não, Não. o salão existe até hoje. Não, mas esse é o Mahajara e ele não tem o próprio. É. Será que ele trabalha nos dois? Acho que não, porque o Mahajara hoje tem o cabelo branco, aí ele tá com o cabelo preto. É. வந்து தொலை. சார் கட்டிங்க ஷேவிங். ட்ரிம் பண்ணணும். சரி. E ele também tá com a orelha machucada. Será que aquela menininha, filha desse do aniversário, பொண்ணு. é aquela amiga da filha dele? Não, porque ele tá com a lixeira. Não, mas a lixeira tá na época atual. Então, e a filha dele é pequena na época atual. Oxi, não tô entendendo Não, nada. porque ele acabou de comprar o colar. Pois é, era uma pequenininha. Então será que a lixeira era dele? வெளியே வா, கொஞ்சம் பேசணும். தனியாக தான் இருக்கேன், சொல்லு. நம்ம கடைசியாக பண்ண சம்பவம் மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் Vixe. இதான் ஸ்லீவ் ஆயிருந்தேன், எடுத்துக்கூடா. கிளம்பியா. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வேற ஏதோ ஸ்டேட்காரன் பண்ண மாதிரி எழுதியிருக்கானுங்க. போலீஸ்காரங்களும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த கேஸ் ஓப்பன்லேயே வச்சிருப்பாங்க? Ih, será que ele então matou por a isso. família dele? Matou a mulher dele? Pode ser. Tacou por o caminhão isso. lá pra tentar matar ele? É, ele viu que ele ouviu falando aí, né? Aí anos depois foi lá. Sem gorjeta? Mas por que só anos depois? Nossa, não tô entendendo nada. O foda é que ele tá com a mesma roupa que tava no primeira cena do filme, né? Exatamente. Parece ser do mesmo dia que o molequinho tava ali, tava o cachorrinho. Pois é. என்னாச்சு? பக்கத்தில் யாரும் இல்லைண்ணா? பேசிட்டு திரும்புறேன், பின்னாடி நிற்கிறான். சரி, ஃபாலோ பண்ணுவோம். செயின் எங்கங்க? இல்லையா? இல்ல. Ele colocou no bolso da calça. Esqueceu lá. உனக்கு ஏன்டா இவ்வளோ பொங்குது? அவ்வளோ அக்கறையாக இருந்தால் நீயே கொண்டு கொடுக்க வேண்டியதானே? ஆக மொத்தம் இன்னைக்கு உனக்கு லீவ் வேணும் அதானே? போ, போய் தொலை. Ué, mas ele sabe Pois onde é, ele ele mora? sabe tudo. Sabe quem é e tal. நீங்க எங்கெல்லாம் போனீங்க? போலீஸ் வருது. Vão achar que foi ele. காட்டி கொடுத்துட்டான், பரம்போக்கு. Ih, então foi isso. போயிரு சமரி. Foi pra se vingar. திருட்டு பொறம்போக்கு. எத்தனை நாள் உன தேடினா மாட்டினில நிக்கி. Ele deu azar de chegar na mesma hora da polícia. É, só foi azar mesmo. எத்தனை பொண்ணோட தாலி அறுத்திருக்கான், எத்தனை பொண்ணுங்களை ரேப் இதுக்கே எப்படி பதற? Nossa, tava na hora errada, no lugar errado. தங்கம், என்னத்தங்க சொல்றா இவ? யார் இவன் தங்கமா? போலீஸ்காரனா என்ன வேணா சொல்லிட்டு Ele não é o querido. என்னமா சொல்லிட்டு இருக்கான்? என்னம்மா ஏன் தங்கத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாதா?
não. சபரி என்ன பண்ற? வேணாம் சபரி. சபரி மாட்டிக்கிட்டோம், அப்புறம் பாத்துக்கலாம். Vai acabar pegando a menininha, hein? Ela escutou, fomos pegos. கண்ணை கொடுத்துரு. Ixi. A polícia não tem arma? Eita, bala pô. Ué, então quem tava junto com ele no roubo não era esse que morreu, né? Pois é. Eram 3, ele matou. O outro era esse. அம்மு. என் குழந்தை நான் கொடுக்க மாட்டேன். Será que foi a filha dele? படக்கூடாது. அவனை கூட்டிட்டு போங்கய்யா. அவனை கூட்டிட்டு போங்க. Porque isso ela era foi tão antes. pequenininha, é. Então, aí quando roubaram, pode ter sido ela pra vingar o pai dela. Porque ela deve acreditar que o Mahajara que entregou pra polícia e tal. நான் செத்தா கூட நீ வராத. Pode ser. போலீஸ்காரங்களா என்ன முட்டாள் நினைச்சாரா போறம்போக்கு. Por que ele não foi embora, né? Na hora que viu a confusão aí. Ficou assistindo. Então essa joia ficou com ele. Então foram lá pegar de volta, né? Ah, verdade. வந்துருவேன். அப்புறம் கல்ல ஓடும்போது அந்த புது ஷூ ஒன்று வாங்கி கொடுத்தல, அதே மாதிரி ரெட் ஷூ ஒன்று வாங்கி வச்சிரு. நான் உனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருக்கேன், அதே மாதிரி ஷூ ஒன்று வாங்கி வச்சிரு. Deu pra ela? Deu. குப்பை தொட்டி நாளைக்கு உன் கையில இருக்கும். ஓகேயா? நன்றி சார். உங்ககிட்ட நான் நன்றியா கேட்டேன். Não, recebe primeiro, depois paga. அல்ல சிவா பாத்துக்க. Novinha. எப்படி சார்? யோ Você não tá nem com amassado. இத ரெடி யோ நல்ல சிவா, பண்றதுக்குள்ள நீ நிஜமாவே சரியான வேலை. Ainda tá com tampa, deles não tem tampa. யோ இதுல இருக்கிற மாதிரியே அழுக்கு பண்ணி டொக்கு பண்ணி. Pois é. பண்ணிடலாம் சார். அதை கூட தா Ela não tinha esses negócios aí também. இந்த இடம். Tinha? Não. Não tinha também. Aí, ó. Cara, o bicho vivia com esse troço, ele não vai. Limpava, fazia tudo. யோ நல்ல சிவம், என்னையா Ficou bem feito o trabalho. ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஒருவேளை இது டூப்ளிகேட் குப்பை தொட்டின்னு அவன் கண்டுபிடிச்சானா? கண்டுபிடிக்கிட்டியா? அதுதானே நமக்கு தேவை. இத பார், அவன் நிஜமாவே குப்பை தொட்டியை மட்டும் தொலைச்சிருந்தான்னா இதை வாங்கிட்டு மிச்ச காசை நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். இல்ல நம்ம நினைச்ச மாதிரி இதுல ஏதாவது பெருசா இருந்துச்சு, இது நாள் வரைக்கும் எங்க இருந்துச்சு, இதை யார் திருடான்னு இல்லாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பான். நமக்கு Essa polícia. என்ன பொருள்னு சொல்லுங்க சார். தூக்குறதுனாலும் தூக்கிடுவோம். குப்பை தொட்டியில் என்ன சார் இருந்துச்சு? உள்ள ஒண்ணு இல்லையா, வெறும் குப்பை தொட்டி தான் சார். வெறும் குப்பை தொட்டிக்கிறதுக்கு நான் என்ன கிறுக்கு போயலா சார்? ஏய் திருடனேன்னு ஒத்துக்கிட்டா அது போதும்டா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், நான் ஒத்துக்கிறேன் சார். Ai, ai, ai. என்ன பொருள் சார்? நீ வேணா நேர்ல வாயா, நான் உனக்கு காட்டுறேன். என்ன பொருள் சொன்னீங்கன்னா நான் அடிச்சு பார்த்துட்டு வந்து நேர்ல வேலை ஈஸியா முடிச்சிருவேன். யோ Então já é hábito fazer isso. ஒரு குப்பை தொட்டி. ஹலோ ஹலோ. Os caras não querem levar a culpa por estar roubando uma lixeira. டேய் டேய், என்ன சார் இவ்வளவு சீரட்டை பிடிச்சு போட்டிருக்கீங்க? 7 லட்சம் ரூபாய் சீரட்டை பிடிச்சே தீத்துருவீங்க போலயா? இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டேன், ஒருத்தன் வர மாட்டேங்க. Liguei pra todos na lista. என்ன பண்றோமோ ஏது பண்றோமோ எனக்கு தெரியாது. நாளை காலைக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஆள். Aquele lá que vai na delegacia. Policial. 50,000 ரூபாய் சார். ஆமாயா. Ele que vai. எப்படி நீங்க இன்னொரு திருடனை தான் பிடிக்க போறீங்க? Oi. என் சைடில் எதுக்கு சார்? நானே நடிச்சிடறேனே. பின்னி எடுத்துடுறேன் சார். E ele passou a semana todinha sem responder a filha? Acho que não, né? Não, mas ele não mandava foto. அவன் அந்த கதையை திருப்பி சொல்ல சொல்லு, ஆனா நான் லைன்ல இருக்கிறது காமிச்சுக்காத. வேணாம் சார். Meu nome é Maharaja. Maharaja. Ele tá ouvindo. அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெளிவா டீட்டெயிலா சொல்லி எழுதிக்கிறேன். சார் என் கதை தான் எல்லாரும். நான் வீட்டுக்கு போகணும் சார், நாளைக்கு வந்து சொல்கிறேன் சார்.
வேணும்னா சொல்லு, இல்லைன்னா எந்திரிச்சு போ. தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டுமா சார்? குடி. Ele sempre faz isso. குழந்தை ரெக்கார்ட் போடியா? ரெக்கார்டு தான் இருக்கு. என் பேர் Ai, meu Deus. Os gestos. பாரதி நகரில் இருக்கு சார். அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு 10 மணி இருக்கும் சார். E exatamente o mesmo texto, né? Ele decorou certinho. என் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் சார். பாய் மேம். Bye, Jyoti. பாய். E a filha dele tá chegando e a lixeira não vai estar lá nem o pai. அன்றைக்கி தொட்டிலேருந்து சாவி எடுத்தேன் சார். கதவை திறந்து உள்ளே போனேன் சார். ஹாலுக்கு போய் சுவிட்சை போட்டேன் சார். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். Na verdade, o que ele tá contando é É que a aconteceu com a história dela. A filha. menina. Ele tá tentando se vingar do que aconteceu com a filha. Eles levaram a filha, então. யார்? Bom, aquele ali já pegou. Ah, olha, era ele. E quando o cara escutar a história. E era o careca mesmo. É. E o cara que ele cortou a cabeça. Aí mordeu. Tinha um terceiro. E era aquele cara. É Esse. ele mesmo. Pra se vingar, né? Não. É, ué, porque anos atrás, lembra? Ele achou Sim. que o... Então. Aí ele Mas por foi que se ele vingar. Ah, é porque será que ele ficou preso aí quando ele foi solto? Exatamente. É. Foi solto, voltou aí pra se vingar. என்ன என்ன இப்படி பார்க்குறிய? என்ன இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நாம் இது மாதிரி பண்ணது இல்லையா? பார்க்குறிய பொண்டாட்டி வேற ஊரில் இல்லை. என்ன செல்வம்? Ai, que nojo. É a loja do cara, não é? சுவேதான் வேணுமா சார்? Ah, não, não. இல்லை இதான் வேணும். É sempre o mesmo ritual, né? Puta que pariu, cara. Olha o óculos. O óculos. Ixi, o outro foi também, ó. இன்னைக்குன்னு பார்த்து என்னன்னு தெரியல. இந்த சனியெல்லாம் ஒரு வாரம் எப்படியும் கொல்லத்தான் போகிறான். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி என்ன செல்வம்? டே Eles sempre pedem permissão pra ele, né? Gente, ele tem uma filha, como assim? லட்சுமி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருங்க சார். E ele com o óculos. போலாம். 13 வருஷமா இதுக்கு தானே காத்துட்டு இருந்தா? 13 anos. எப்படியாச்சும் அவனை போடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா? வா. Ah, eu achei que ele tivesse chegado e brigado com Porque ele. a casa lutado. tava toda destruída. Pois é, achei que tivesse tido uma luta. தம்பி மகாராஜா, நீ குப்பை தொட்டிக்காக வரல. Ixi, Maria. Ele escutou o nome. எப்படியும் நம்ம பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார், பயங்கரமா கலை. அப்படியே வச்சுக்க செவலிக்குள்ள பிஞ்சிரும். E acabou que vai ser preso pelo crime que cometeu mesmo. ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சார். போய் பேசுவோம் போ. ஏன் என்ன சார்? Vai ligar pra ele, né? அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி என்னையத்தான் நடிக்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. நம்ம தான் செஞ்சோம். நீ தானே கால் பண்ண, அவன் பார்த்துப்பா. நான் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், அவன் காலே போக மாட்டேங்குது. Vai fone. Os policiais idiotas também nem escutam nada. Eles não estão nem aí, né? நான் நாளைக்கு எங்கே வரணும் எப்போ வரணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுங்க சார். நான் அப்படியே காலையில் அங்கே வரேன். Vai fugir, né? தேவையில்லை, நீ இங்கே படு. இல்லை சார், நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு வந்துட போகிறேன். இதில் என்ன இருக்கு? யோ பேசாம இங்கே படியா.
என்ன குழந்தை ஐயா டேய், கிட்ட தான் சொல்றேன்ல இங்கே படியா. இது இல்ல நான் தான் கூட இருக்கேன்ல. Ele tem que fugir. Tomara que o pai dela pegue ele. Então ela tá no hospital, será? Provavelmente. Ah, e quando ele chegou, Quando né? ele chegou, ele viu a menina. Meu Deus do céu, cara. ஜோதி என்ன சொல்லிட்டு நீ கதை திறந்து போட்டு வச்சிருக்க? சாப்பிட்ட தட்டிலே கை கழுவி இருக்க? ஆ கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டான். உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? ஐயோ! Nossa. Por isso que ele tava sujo de sangue, claro. Foi ele que quebrou a casa. Ah, tá. Ah, mas e o negócio do documento do carro? Bom, só se eles realmente esqueceram Sai lá, É. sem querer. É o cara que trabalha com ele? É. அந்த நாய்களை எங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு Também acho. நீ வேஸ்ட். Já foi. Será que ela acordou e contou a história? Ah, olha onde ele deixou a lixeira. இல்லையா தூங்கலாமா? Não precisou nem contar, né? É, já tava toda Toda estrupiada. machucada, o hospital pegou tudo. E ele colocou a lixeira embaixo aí pra ninguém achar mesmo, pra ter uma Não, desculpa. Pra eu tô salvar falando- ela. Mas É, também. eu digo a história exatamente dela, foi ela que contou. provavelmente. Né? Porque ele fala exatamente o que aconteceu com ela. யாருப்பா என்னை எதுக்குப்பா இப்படி பண்ண? நான் என்னப்பா தப்பு பண்ணேன்? Ai, meu Deus. Essa é a professora? É. நான் எது கேட்டாலும் செய்வலப்பா. எனக்காக Ela que vai pedir. காலக்கணும்னு நான் பார்க்கணும். அவன்கிட்ட நான் பேசணும். Não, vou arrancar o couro deles antes. Já morreu, né? Por isso que ele tava tão furioso, né, com aquele cara lá. Cortou a cabeça. சொல்லிட்டியா? சொல்லிட்டேன் பிடிச்சிட்டாப்ல. E agora esse daí vai ser preso pelo crime que cometeu sem nem os outros saberem. என்ன சார் நல்ல ஜீவன் நம்மாலே. Imbecis, cara. No local do crime. இறங்கியா? Como vai reconhecer ele? Quem? Como que vão reconhecer o carequinha aí que fez o crime mesmo, que estuprou? Ah, aí eu não sei nem se vão reconhecer. இந்த வீட்டுல 1000 பொருள். Ah, pode ser que ele tenha a orelha nas costas. E outra coisa, ele falou da lixeira, então, tipo assim, a pessoa que teve na casa dele. Só que não é pelo roubo da lixeira. Mas então, ele deve saber por causa da orelha nas costas. நீயும் உன் கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து இந்த வீட்டில் வந்து திருநீங்களா? Ixi, Maria. டேய் Ah, então se ele vai se trair, vai falar alguma coisa que ele não falou na história. துணியை மாத்துனா நான் பார்த்தேன். Aí, ele já tá falando que ele não falou, o que o Maharaj não falou. யார் ராணி யார் பாணின்னு கத்துனா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நான் ஓடி போய் பயப்பத்திட்டேன். Tá contando a verdade, ó. Tá Aí, contando a verdade. A altura, ó. A altura. Agora ele entendeu que foi o careca mesmo. 3 பேருப்பா. ஒருத்தர் முதுகுல கட்டி இருந்துச்சு. Agora. நான் உடனே ஒன்னு விட்டேன் பாரு பலர்னு. அடிச்சல்ல
மன்னிச்சுக்க. Caralho, Agora que ele vem. நான் அப்படியே மயங்கி மேலே சாஞ்சிட்டேன். Aí. Achou. இல்ல அடிச்சிட்டேன், மன்னிச்சுக்க. என்ன? யோ மகாராஜா, எனக்கு இவன்ட்டு கொஞ்சம் பேசணும் சார். இவங்கிட்டயா? உனக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? பார்க்க அழகா இருந்துச்சு, அது பத்தாதா? என்ன விட்டுரு விட்டுரு விட்டுரு. விட்டுருங்க விட்டுருங்க விட்டுருங்க. Ai, meu Deus. அந்த குப்பை தொட்டிய இப்படி நசுக்கி தூக்கி போட்டிருப்பேன். செய்யல. எப்படியா இருந்தாலும் உள்ள போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, 3 மாசத்துல வெளியே வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் தம்பி சொல்றாங்க. வேற ஒண்ணு தோரா மிரட்டுறீங்களோ? இல்ல சார், நான் என்ன செதைச்சிருவேன். என்னையா பண்ணலாம் இவனா? Matar, fora isso, nada. மன்னிச்சு விட்டுலாம் சார். என்னது மன்னிச்சு விட்டுலாமா? யோ பைத்தியக்காரனா நீ? É, pra ele ficar livre pra morrer. சொல்லி ஏதாவது பண்ணணும். பண்ணட்டா? விட்டுலாம் எஃப்ஐஆர் போட்டா? விட்டுருலாம் சார். உன் பொண்ணு ரேப் பண்ணி விட்டுலாமையா? சார். Eita. என்ன சார்? சார். Uai, como é que ele sabe? Ele descobriu de algum jeito. Mas como? Com o cara da coisa. Eles investigaram mesmo, então. Foi. O médico. நம்பவே முடியல. நல்ல சிவம் சார். Era uma armadilha pro. É, pra pegar o cara, o careca. Caralho. Caramba. Caramba, não esperava. Esse plot eu não esperava. Ai. புடி. வெட்டியா? நீ வெட்டியா நான் வெட்டவா? Caramba. புடி. இவன் முதுகுல காது முளைச்சவன். தெரிஞ்சதானே வந்த? ஒரே போடு. Não pode ser lá fora, né? Precisa ser no quarto da menina. பாத்துக்கலாயா? நம்ம பொண்ணு கடந்த நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருப்போமா? சாவட்டும் விடு. Ele não vai matar porque ela quer falar com ele. Né? Pode matar depois, né? Acho que ele vai matar sim. Eu mataria. Aí só vai faltar um. Nossa, ainda tá vivo. A cabeça? Nossa. É, vai matar mesmo. Talvez o que ele leve seja o mandante, né? Caralho, que nem açougue. É. Não, açougue ainda vai de uma vez, aí ele vai devagarinho pra sofrer, né? Caramba. அந்த மூணாவது எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சியா? கண்டுபிடிச்சா சார். Sei. Eita. Ah, porra, velho. Caramba, então eles descobriram tudo. Será que ele tá fugindo? Ah, não, tá vendendo coisa, né? É outra cidade, né? Isso aí deve ter voltado. E deve ter. Não. Não é. Os dois vão se enfrentar agora. Nossa. Ah, não, tá. Achei que o cara tivesse ficado fincado na parede. Vai voar daí de cima. Essa altura? Ah, pensou se ele mostrar o colar e falar ele só tava indo te devolver o colar do É seu verdade. Deve ter alguma coisa assim, né? Será que ele vai lembrar do cara? Vai. Porque ele ficou encarando, lembra quando tava indo presa? Com certeza vai. Aí. Aí vai entender tudo. Mas será que ele que chamou a polícia mesmo? Não tenho certeza. ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்காடா? உன்னாலயம் No
Pior que nem foi. Ah, tá. Não eram os roubos, não. Não foi o que ele fez, não. மறந்துட்டியா என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அப்பனும் பொண்ணும் சந்தோஷமா இருந்தீங்களா இப்ப வலிக்குதாடா நான் உனக்கு கொடுத்த வலி இருக்குல்ல அது காலத்துக்கும் இருக்கும் Verdade. O idiota, ele só tava indo devolver o colar. அதான் எனக்கு வேணும் என்னடா உம்முன்னு இருக்க பேசு Ai, só falta essa menina ser filha dele. E a filha do cara ter morrido no Pode ser. acidente. Já pensou? Caracas. Nossa, caramba, já pensou? Meu Deus. Seria um bom plot. Meu Deus, cara. இந்த உலகத்துல கேவலமான ஒருத்தன் எப்படி இருப்பான்னு பார்க்கலான்னு வந்தேன். இதுக்காக தானே வந்தேன். O colar. இந்த ஒரு நாளைக்கு கொண்ட மாதிரி எத்தனை நாய்களை நாங்கள் கடந்து வரோன்னு. நீ இவ்வளவு பேசுவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உன்னை அப்பவே கொண்டு போட்டிருப்பேன் நான் மட்டும் இங்கே வரலன்னா எங்கள் அப்பா உன்னை கொண்டு இருப்பார். நீ எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கல, நான் தான் உனக்கு உயிர் பிச்சை போட்டிருக்கேன். பாப்பா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு சவரம் பண்ண வந்தப்போ அவர் செயினை கடையில விட்டுட்டு போயிருக்காரு. அதை கொடுக்கலான்னு வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள ஏதேதோ நடந்துருச்சு. உங்க வீட்டுக்கு கூட 2-3 தடவை போனோம். குடு. Ele chegou a entregar. ஐயோ, இது வாங்கறதுக்கு எத்தனை குடும்பத்தோட வயத்துல அடிச்சு என்னத்தை திருடி வாங்கினானோ. என் பொண்ணுக்கு 1 ரூபாயில ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தா கூட அது உழைச்சு சம்பாதிச்சுதான் இருக்கணும். A esposa dele e a filhinha. Foi, caramba. Ah, então é isso. Ah, ele tava comprando. E aí presente pra menininha. Pra outra a menina. lata protegeu a filha dele do bandido. Foi. E morreram as E a três. família dele morreu. Morreram as 3 e ele pegou a menina pra criar. Caramba, que plot. lá, ó. ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் உயிர் இருக்கிறதா சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாங்க. Ai, gente. Cicatriz. Agora conviva com isso aí. Mandou estuprar sua filha. A menina Ela não sabe. Não sabe. Nossa, ainda bem, hein? É, nossa senhora. É. Agora convive aí, meu filho. நீ போயிட்டு நான் கூப்பிடுறா தயவு செஞ்சு கூப்பிடுறா Meu irmão, acaba com esse cara aí agora. Mas antes confirma que é a filha dele, só pra ele ficar sofrendo um pouquinho. Ai, meu Deus. Ah, eu teria confirmado, só pra ele sofrer Ele mais. sabe, ele viu. Sabe. Ele Mas viu. sabe. Mas eu acho perigoso deixar ele vivo, porque ele vai atrás. Mas do jeito que ele tá aí? Não, agora não. Daqui a alguns meses, sei lá. Ah, e quando ele for atrás, ele termina de matar. Mas não pode morrer agora, não. Tem que ficar sofrendo aí com a consciência pesada. Deixou os 2 caras estuprar a filha dele. Tem que ficar Parabéns. sofrendo um tempo aí. A morte é muito pouco. Essa morte vai sair muito barato. Ele vai se jogar. Pezinho de neném é muito fofo, né? Ah, é mesmo, ele mesmo bateu. Ele que bateu nela.
dessa altura aí não tem como sobreviver, não. Caiu o sangue bem na pegada dela, viu? Igual era vermelho, né? Os pezinhos na joia. É mesmo. Não, eu acho que era só as pedrinhas em volta. Não achei que o pezinho fosse vermelho. Caramba, que Caralho, plot foi velho. esse? Pesado. Gente. Pesadíssimo. Caraca. bizarro. Mas eu acho muito legal que eles colocam uns... E também foram 2 plots, né? Foi esse do final e foi aquele ali de estuprar a filha. E do policial saber que ele tinha estuprado a filha. Mesmo. Sabia da história. Por que ele falou essa coisa da lixeira? Tipo assim... Ele não quis expor a filha. E ele também... Ele não quis denunciar, porque a filha foi estuprada. Eu sei, mas... Não, mas eu acho que não foi isso, não. Eu acho que foi porque ele queria se vingar ali. E eu lembro, aquele cara acho falou... que ele queria achar as pessoas que foram na casa dele. Sim, só que um daqueles caras falou, um deles é da delegacia, vai lá que você vai achar. Aí ele foi na delegacia pra fingir que estava fazendo uma denúncia pra procurar quem era, tanto que ele estava passando a mão nas costas de todos. Ele só inventou o negócio da lixeira. A lixeira não tem importância nenhuma, na verdade. Não, tem porque salvou a menina, Sim, né? Mas você viu como é que a lixeira estava na casa? Como uma lixeira normal. Não como uma divindade. Na cena que mostra a menina chegando, a lixeira tá com lixo. A menina chegando aonde? Na casa. Chegando em casa. Do ônibus, lembra? Antes dos caras pegarem ela, botou a mochila no chão, não sei o que, filmou a lixeira. A lixeira tava normal. Nossa, né? Não tava num altar, não tava nada. Foi só uma desculpa. E eles sabiam que não iam achar a lixeira também porque tava embaixo da cama dela no hospital. Peraí. Eles nunca idolatraram essa lixeira? Não. Ele inventou. Todo o início deles idolatrando, eu acho que era tipo só pra enganar o espectador, né? Mas tipo assim, da história que ele contava como se a lixeira fosse importante. Porque ele não tinha como ele falar, tipo assim, roubaram só uma lixeira. Então ele falou, roubaram uma lixeira que a gente idolatrava. Que tinha nome e tal. Que era importante pra gente. Que salvou a minha Mas na filha. cena que a menina chega, mostra a lixeira toda jogada lá embaixo da pia. Cara, eu nem tinha reparado isso. Parece a lixeira lá com lixo dentro. Nossa, tanto que você vê, não foram eles que levaram a lixeira, ele que levou e escondeu. Tava embaixo do hospital, da coisa da maca do hospital. Vai, repete o que você falou. Pesado? Pesado, mas muito bom, assim, muito... tem muitos... A gente não espera, né? Mas é tenso. Cara, eu não sei o que pensar desse filme, não. Assim, eu gosto dos plot twists. Sim, eu também. E isso é uma coisa que eu gosto muito quando tem filme assim de plot twist, é que não tem um só. Exatamente. São vários. Tem vários, isso cara. que é legal. Vários, Só que assim... Mas é muito pesado, né? Eu fiquei deprimido vendo esse filme. Sério, assim, tipo... Ao contrário dos vários filmes indianos que a gente vê, que a gente sai dele... A gente não sai leve. Ele é pesado. Não, então, eu tô falando dos outros que a gente viu. Sim, a gente sai assim com a esperança no mundo. Esse filme me deixa assim... Cara, o mundo é uma merda. Tipo assim, as pessoas fazem isso. E assim, a gente vê ali a cena do estupro e a gente pensa, 1000 casos de estupro e tal. Mas cada um desses milhares de casos de estupro é isso, cara. É um troço desse, é pesado assim. E foram duas, né? Isso acontece todo dia. Várias vezes por dia. A cada não sei quantas horas tá sabe, acontecendo tipo, o tempo inteiro. Não é nem horas, acho que é minutos. E sabe uma coisa que eu achei impressionante? Assim, tipo, o filme é muito explícito, né? Então mostra, tipo, cortando cabeça, vendo as coisas e tal. Tipo assim, tava me incomodando muito. Depois que teve a revelação de que foi o estupro, me incomodou menos. Porque você quer ver... ele sofrendo. Nossa, é tão estranho, assim, que incomodou menos, sabe? Cara, porque a gente quer ver ele sofrendo. Né? Eu não sei, eu vou precisar de uns dias pra dizer o que eu achei de verdade desse filme. Assim, é um filme que eu recomendaria pra alguém? Não, porque é muito pesado. Concordo com tudo que você falou ali. Plot twist, massa, foi bem montado, bem... Né? Mas eu não recomendaria porque é muito pesado. Mas assim, esse negócio dos plots eu acho muito legal. Se você quiser ver um filme de vingança cheio de plots, beleza. Cara, bicho, ainda bem que eu não peguei esse spoiler. Imagina se eu tivesse visto um filme sobre vingança. Aí estragaria. Ainda bem que eu só soube que era crime, mistério. Só isso que o máximo que eu
que eu vi. Mas caramba. E a dor de um pai de chegar em casa e Nossa, ver que a horror. filha naquele estado, cara. E antes disso também, a dor da mãe ficar lá fora implorando pra não estuprar a filha dela, ela ficar lá fora ouvindo Depois ele tudo. incendiou as duas. Eles Explodiu, incendiaram né? as duas. Explodiu a casa. Cara, ainda bem que essa menina não sabe, bicho. É. Nossa Ainda senhora. bem. Nossa senhora. Não, e você viu quando eles foram lá pra prender ele e a esposa viu, ele falou, ele é estuprador, não sei o que e tal. Queimaram vivo uma mãe e uma filha. A mulher ficou horrorizada, né? A esposa sumiu com a filha. É. Certíssimo. Imagina, você tá com uma pessoa, o pai da Nossa, sua que filha, um horror. ótimo pai, daqui a pouco, cara, ele é um criminoso nesse nível. E ainda morre num acidente. Não, vem cá, essa cena aí do acidente. Dava pra ver as 4 pessoas ali? Não, só dava pra ver as duas e ele Só a mulher e a mostrando filha dele. o brinquedo e ela fazendo, não. E as outras duas Estavam do lado de cada parede. Aqui na frente da parede. É porque as duas estavam na frente da porta. Isso aí mostrou agora, no final? Mostrou só no final. As 4 pessoas... E aquilo que ele tá comprando é pra essa menina. É pra filha e Porque pra ela Mu. falou, não, a gente só vai aceitar presente pra ela se for com dinheiro honesto. Pra Aí Mu. ele foi na loja da frente e foi comprar. E quando ela tava falando assim... Era pra menina, né? Pra outra menina. Pra outra menina. É que elas estavam dentro do negócio e só Ele dava pra ver a mudou o porta. nome, né? Uhum. Mas Amor, era pra Amor. Caramba, mas Doido. é... Assim, durante o filme, eu tava gostando, mas eu tava achando ele meio confuso, meio arrastado, porque não tava dando muita coisa, né? Eu achei que ele foi, tipo assim... Não sei, eu acho que durante ele, por exemplo, diferente do Drishan, que tem vários não, né? Mas tem o principal plot ali e tudo e tal. Mas ele vai te acontecendo coisas e Exatamente. assim, vai prendendo. Ele tem um ritmo, Sim, né? Tem um ritmo, exatamente. Tem um ritmo. Eu ia- Esse aqui tem, ele dá umas quedas. E deixa a gente um pouco confusa, aquela coisa de vai e volta no tempo. Exatamente, a gente Deu uma... não sabe o que é passado, o que é presente. Eu fico, caralho, não tô entendendo se for- nada. Até a gente entender, dá uma... Se for comparar... Eu não acho que tem comparação com o Drishan. Ah, eu não, acho o não, Drishan não. bem Não, melhor. o Drishan é bem melhor. Só que assim, eu vejo um problema nesse filme. Porque talvez não seja um problema pra você que tá assistindo a gente, porque, né? Afinal de contas, você assiste milhares de filmes indianos, então deve ter isso. Mas concordam comigo que o filme é pesadíssimo? Muito. Eu acho que não combinou os toques cômicos. Achei... eu acho que não faz muito sentido. Porque, por exemplo, no Drishan não Na tem. verdade, eu tô até pensando qual foi o toque cômico, porque eu não tô lembrando. Toda hora tinha um Não, tinha, o carinha tinha. na delegacia querendo apanhar. Tipo uns momentos. Mas eu não achei assim, de cômico, assim, quebra. achei ridículo, achei bobo, assim. Mas é pra ser cômico. Eu acho que não combinou e eu acho que se for pra fazer um filme assim, desse pesadão assim. Eu me senti enganado. Assim. Não pelo plot do. Isso eu gosto de ser enganado. Eu gosto de ser enganado achando que é uma coisa, que tá acontecendo uma coisa e na verdade aconteceu outra. Como foi mesmo. Sim. Mas assim. O tom do filme, eu não sei se eu gostei disso. Porque era muito mais pesado, só que não parecia tanto, assim. Eu acho que eles não podiam mostrar que o filme era tão pesado como era. Porque assim... porque senão estraga o negócio. Eu acho que foi a intenção, vários momentos talvez. que eu tava pensando assim, cara... Por que esse cara, assim... Por que ele não esquece essa lixeira? Tipo assim, o dinheiro todo que ele juntou a vida inteira dele, ele vai entregar pra poder encontrar essa lixeira. Pô, beleza, salvou a filha, mas calma aí, sabe? Eu pensando muito nisso. Depois fez sentido. Sim. Né? Ele não queria achar a lixeira, mas eu ele queria achar os caras. Eu acho que foi intencional desse rolê. De, tipo, no início, fazer achar que é só uma lixeira. Engraçado, E por isso que eles botam um toquezinho cômico também e tal. acho. Mas eu acho que assim, beleza, entendo, mas podia ter sido menos. Eu acho que podia ter sido menos também. Depois que Não combinou, acontece né? a revelação que foi um estupro, não acontece mais. Não. Não, exatamente. Não tem mais. Exatamente, não tem mais. Mas eu acho um truque meio sujo. Eu achei que foi uma estratégia narrativa, assim. Foi uma estratégia. Truque sujo não, achei desnecessário, na verdade. Assim, eu acho que ainda teve um pouquinho querendo naquela cena que é o cara fingindo se confessar e eles, né, e tal. Ali eu achei ainda que tinha um toque cômico que não cabia, porque a gente já sabia o que tinha acontecido. Eu não achei, não. Eu achei que o cara tava nervosão. Eu também. Não, ele tava, mas não sei, eu senti, tipo, o jeitinho que ele falava, e aí os caras meio que tratavam ele ali, tipo, Não, como se isso eu não estivesse achei, não. fingindo. Não tanto, mas eu senti que tava uma vibe, tipo, leve pro que realmente tinha acontecido, Não, achei aquela cena boa.
Tipo assim, do cara meio que fingindo o lance da lixeira e ele puto, assim, né? Uma coisa muito boa foi... isso aqui foi muito foda mesmo. O rolê da altura da menina. Nossa, Isso aí foi, assim, porque... Cara, foi crucial. Tipo assim, o rosto dele mudou na hora que ele o falou, olhar. cara, como você diz às vezes no Breaking Bad, é o dito e o não dito. Né? É zero diálogo, 100% imagem e tudo se revela. O olhar dele mudou ali. O olho dele, o rosto dele mudou na hora. Esse gesto foi assim... Nossa. E é massa que a câmera pega as mãos dele e o cara atrás. Assim, a expressão dele. Tipo assim, na hora que ele faz assim, que o cara tá filmando, tipo, a gente nem... Pelo menos eu não tinha nem me tocado, né? Aí depois que mostra de trás, e aí depois ele vai subindo assim, aí você, tipo, você vê a cara dele. O rosto dele mudou, velho. Você entende, tipo, na hora você fala, caralho. Não, e imagina o autocontrole dele, tipo assim, nossa, caralho. vontade de voar em cima. Que estuprou minha filha. Outra coisa, eu acho que ele ficou achando que os 3 estupraram. Porque ela falou, foram 3 homens. Os 2 se revezaram e o outro voltou. Então acho que ele ficou achando os 3 estupraram minha filha. Pode ter sido. Nossa, não cara. faz diferença, né? Sim. Eu odeio filme explícito. Odeio. Porque esse filme mostrando morte tudo e tal. Eu tava pensando nisso também. Nossa, preferia estar chorando aqui com um filme bonito e tal. Mas esses filmes de vingança de estupro eu acho muito satisfatórios. Assim. Eu acho muito satisfatório. Sabe o que eu senti? Eu te conheço. Então, tipo assim, eu sabia exatamente o que você tava pensando no filme inteiro. Você tá confessando agora o que eu já tava com certeza aqui. Cara, ela tá odiando esse filme por causa dessas violências. E ela quer disfarçar. Você, assim, você consegue disfarçar. Talvez você tenha sido enganado por ela, eu não. Mas eu tava mais calada, né? Tipo assim, eu não tava falando. Linguagem corporal, bebê. Eu sei exatamente o que você tá fazendo. Agora, isso dito, assim... Eu gostei de ver o filme. Não penso que eu não gostei do filme. Eu tenho que esperar um pouco, digerir um pouco foi pra... pesado. Porque eu tô meio chocado. É muito... Não, eu achei um bom filme. Só que é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. Não, eu assim, gosto de filmes pesados. Não, assim, pois é. Mas só que eu acho que a única coisa que realmente me incomodou foi esse rolê que eu falei, que ele não fisga tanto tipo Drisha, entendeu? Que eu achei que, tipo, durante enquanto eu não revelava essas coisas, ele tava meio lerdo e eu tava tipo, porra, pra onde vai esse filme? Sabe o que eu acho também, Ju, eu tava achando chato. Sabe o que eu acho crucial a diferença entre o Drisha e esse aí? É que assim, beleza, o protagonista, a gente quer que o bicho, né, suceda. Mas lá no Drisha, a gente torcia pro cara conseguir se safar de coisas que ele fez. Isso é um mérito. Eu fiquei lembrando daquela cena que ele joga o carro no lago, isso no começo, hein? Sabe? Em todo momento você tá envolvido com uma coisa que ele tá tentando fazer, sabe? Aqui a gente fica, aqui só me fisgou mesmo na hora que revelou o que era de vingar. Pra mim também. Aí a gente quer agora. Exatamente, quero que encontre que sofra. Isso, fez sentido ele torturar o cara, cortar, porque eu fiquei pensando, caralho, velho, ele cortou a cabeça do cara por causa da lixeira, né? Tipo assim, eu fiquei pensando... Não, ali eu já tinha entendido que não era só a lixeira. Ali eu já tinha entendido. Claudinha, eu não. Eu não. Pra mim foi só na cena que ele tá contando a história e ele tá lá na chamada e aí começa a passar a menina chegando em casa, que aí a gente fala, foi com a guria. Aí foi quando eu falei, beleza, agora virou outra coisa. Até quando revelou que era o negócio dela, da menina, eu ainda fiquei pensando nesse negócio da lixeira. Tanto que eu perguntei pra vocês, no final, tem nada a ver com a lixeira? Não, nessa hora eu saquei que era ela. Complementando o que você tava falando sobre o Drisha. Qual é a diferença? No Drisha, a narrativa é o contrário. Ele entrega pra gente o motivo no começo. Então a gente fica torcendo pra cara, porque acontece tudo bem no início. Verdade. Então, tipo assim, pra gente já tá 100% justificado. Se a gente tivesse visto essa cena de estupro aí no começo, cara, a gente já tá aqui. Exatamente. Só que lá o protagonista é um... Não, as meninas, a menina que matou. É a criminosa. Ela é a mãe, né? Não, eu digo assim, o motivo do protagonista. Sim. Entendeu? A justificativa dele, eles entregam pra gente de cara. Então é muito fácil a gente se engajar na história e torcer pra caramba. Você vê, se a gente soubesse que a menina foi estuprada desde o início, pô. A gente estaria a gente torcendo desde o início. Torcendo pra ele pegar todo mundo na cena lá que ele cortou a cabeça do cara, a gente tava vibrando. E esse personagem não é nada carismático, né? Não.
Tipo, cara, ele é um personagem muito sério, só que, tipo, ele é calado, só que ele não te cativa, aí ele age daquela forma, você fica, porra, por que o cara tá agindo assim, mano? Aí depois dá pra entender. Depois dá pra entender por que ele é assim, né? Depois dá pra entender por que ele é assim, é muita dor. Eu acho que esse filme ganha na reassistida. Eu acho que se a gente reassistir, eu também acho. Aí a gente gosta mais, né? Só que eu não quero reassistir. Cara, porra, vai ser muito foda ver aquilo de novo. Não, eu quero reassistir. Coisa, eu vou ter que reassistir porque eu vou editar, né? Mas... Outra coisa, o outro filme que foi pesadíssimo que a gente viu, tinha uma justificativa, Sardaudan. Que ele é torturado e tal. Mas é outro Mas tem uma justificativa, porque ele é um revolucionário e tal. Então, tipo assim, foi muito duro também, né, assistir aquele filme. Foi pesado, né? Tortura é foda. Mas assim... a morte daquele povo todo, né? Foi bizarro. Isso aí foi foda. Eu achei, assim, até mais foda pra mim, assim. Mas o dela é porque é uma maldade. Você vê, eles eram estupradores mesmo, né? É gratuito, né? Era corriqueiro, eles tinham uma rotina. Eles tinham uma rotina. Você vê. Negócio da comida e tal. Era uma rotina. E você vê, eles queriam ouro, beleza. Então, assim, o estupro era só, já que tá aqui mesmo, vou estuprar. Era uma maldade a mais. Era de graça, assim. Não que se tivesse uma justificativa, não tem justificativa, mas enfim. Mas naquela hora que cortou a cabeça, eu já saquei que não era só lixeira, eu não sabia o que era ainda. Mas que era uma coisa muito além disso, porque não tinha sentido. Claudinho, eu comprei a história da lixeira. Nossa, eu também. Não comprei, não. Eu comprei. Só no início, mas eu fiquei pensando muito nisso. Tipo assim, eu fiquei até pensando assim, cara, será que é muito desrespeitoso eu fazer um comentário? Tipo assim, cara, beleza, a gente já entendeu que a lixeira é divindade, mas deixa isso pra lá. Não, mas pra ele estar daquele jeito... Depois que a gente entende, ganha um significado muito maior ele repetir a história, ele falar aquilo, né? Na última vez que ele conta, ele chora. Então, aí beleza. Por que ele segura tudo com uma força, né? descomunal? E outra coisa, ele estava contando exatamente aquele texto decorado. Aquilo ali estava muito estranho, não era real aquilo. Sim, e agora você falando dele segurar o rolê lá da escola, dele falando, pede desculpa pra ela. Tipo assim, porque... não, isso não tinha acontecido. Não, foi não tinha sido, mas ela tinha sobrevivido. Quis mostrar, tipo assim, que ele é o extremo por ela. Ele vai até o fim ali. Ele é o extremo por ela. Beleza. Caralho, foi foda. Assim, valeu a pena ver uma vez? Beleza. Valeu. Mas não recomendo pra ninguém, assim, do nosso convívio, assim, olha, assiste esse filme aqui, não. Olha, eu recomendaria se a pessoa falasse assim pra mim, tipo assim, eu adoro aquele filme Doce Vingança, que é tipo assim, vingança de estupro. Isso. Violência explícita por estupro. Aí eu ia falar, porra, tem um indiano massa também, mas... Recomendar é foda. Nem Três Idiotas eu recomendo pra todo mundo, que é um filme, porra... Não, mas dessa coisa de plot, não sei o quê, esse eu achei muito pesado. Assim. Ele é pesado. Mas assim, o fato de a gente estar aqui calorosamente discutindo já é um fator, vantagem pro filme, né? Um ponto pro filme. Isso aí. Mas o próximo com certeza vai ser um levinho, tá? Isso, vamos ver um bonitinho. Tranquilo. Tá bom, exatamente. Tá bom? Esse filme estava naquelas enquetes. O Maharaja era um daqueles da enquete. Ele lá. estava junto com o Drishan, né? Isso. Entendi. Era Drishan Andadum, então já vimos os 3 daquele. E mais um. Dessa categoria. Acho que a gente viu os 4. Tem mais um, acho que não sei se a gente já viu. Enfim, eu vou rever lá. Tá bom? Tem um que eu quero muito ver. Meu Nome é Khan. Que eles falam pra caramba. Mas a gente vai ver todos. Todos. Em algum momento, todos virão. Alguns de vocês vão ficar putos porque não é o próximo que você quer ver, outros vão ficar felizes. Isso. É isso. Mas em algum momento eles virão. Exatamente. Vai acontecer. Tenham paciência. Obrigado mais uma vez. Deixa aí seu comentário. Quero saber tudo que você achou da gente conversando isso aqui ou do filme. Pode colocar aí. E lembre de recomendar aqui o filme com protagonista feminina. Mulheres. Isso.